Salam alaikum. Pour la première capsule ديال mathématiques غادي نحاولوا نشوفوا les problèmes les plus récurrents في la partie résolution des problèmes في l'état FM. غادي نبداو باول كيسيون اللي تعاودت اكثر من 4 المرات. اخر مره كانت في طافم 2017 كانت كيسيون 38. Le problème qui يقول dans un livre de 357 pages combien de chiffres a-t-on écrit pour numéroter toutes les pages. نفهموا السؤال. عندنا un livre اللي فيه 357 pages. شحال خاصنا من شيفر دونك الشيفر راه هو 1 2 3 حتى ل 9 شحال من شيفر بور نيميروتي هاد لي 357 باج دونك باغ اكزومبل لا باج 1 فيها شيفر واحد لا باج 13 فيها 2 شيفر لا باج 205 فيها 3 شيفر دونك خصنا نعرفوا شحال من شيفر استخدمنا في التوتال دونك pour répondre à la question غادي نقسموا لي 357 باج لدي انترفال غنديرو من 1 حتى ل 9 علاش الكريتير حيت من 1 حتى ل 9 كاين عندنا غير شيفر واحد غنديرو من 10 حتى ل 99 دو شيفر ومن 100 حتى ل 200 حتى ل 357 بارفي دونك هنا شحال عندنا من شيفر عندنا 9 ديجا هنا شحال عندنا من شيفر يعني 2 بعدا و 99 من 10 ل 99 كاينين عندنا 90 نمبر كيفاش لقيناها هي 99 ناقص 10 زائد 1 90 فوا 2 غتعطينا 180 اخر وحده عندنا فوا 3 حيت عندنا 3 شيفر 357 ناقص 100 زائد 1 غتعطينا 258 258 فوا 3 غتعطينا 4 7 alors 774 parfait donc total ديال هادو غادي يعطينا 3 6 وي يعطينا 963 في الاختيارات كان عندنا 357 اللي هي اول حاجه اللوجيك ميمكنش 658 et 963 اللي هو الجواب الصحيح ديالنا دونك لو دوزيام بروبليم في هاد لا كابسول غادي يكون تعاود 4 المرات اخر مره كانت في 2017 كان كيسيون 26 والبروبليم كيقول sous un panneau x a caché un nombre de 3 chiffres donc la première information à retenir le nombre caché composé de 3 chiffres je prends 1/15 de ce nombre 1 sur 15 min n auquel je soustrais 46 moins 46 ça va me donner un y. Je prends un douzième du même chiffre, n, auquel je soustrais 55. Ça va me donner z. Donc, je prends un dixième toujours du même nombre, 1 sur n, auquel je soustrais 65. Ça va me donner w. En multipliant les résultats ensemble des trois, en multipliant ensemble les trois résultats précédents, je retrouve mon nombre. Donc y fois z fois w égale à le nombre caché. Donc la première remarque à faire, on a les propositions bien sûr, on a 690, on a aussi 720, 780 et 840. La première remarque à faire, c'est que dès qu'on a le n divisible par 15, 12 et 10, donc il est certainement divisible par leur plus petit multiplicateur en commun المضاعف المشترك الأصغر ديالهم اللي هو في هذه الحالة هو 60 إذن حيت 15 في 4 هي 60 12 في 5 هي 60 و 10 في 6 هي 60 دونك المضاعف المشترك الأصغر هو 60 دونك إلا لاحظنا الأجوبة والاختيارات اللي عندنا كاملين sont des multiplicateurs مضاعفات ديال 60 دونك ممكن اليمينيو في هاد لا فاز ممكن اليمينيو حتى جواب دونك غادي نمشيو نطاطونيو بجواب هذا هو الحل باش ما نخدموش شويه الاريثميتيك اللي غتطول علينا شويه الخدمه وغتكون صعيبه على بزاف ديال الناس دونك 690 اذا قسمناها على 15 غتلاحظوا بانها غتعطينا 46 donc 46 moins 46 غتعطينا 0 دونك n غادي يولي 0 وهذا ما يمكنش دونك 690 غادي تإليمينا دوزيام بروبوزيسيون هي 720 اذا قسمناها على 15 غادي تعطينا 48
Donc 48 moins 46 غادي تعطينا 2. Parfait. 720 عاوتاني إذا قسمناها على 12 غادي تعطينا 60. 60 moins 55 غادي تعطينا 5. Et 720 إذا قسمناها على 10 غادي تعطينا 72. 72 moins 65 غادي تعطينا 7. Donc 2 fois 5 fois 7 ما غاديش يعطينا عدد صغير. إذا حسبناه غادي تعطينا 7 fois 2 c'est 14 fois 5 c'est 70. Donc هنا غنإليمينيو 720. غادي يبقى لنا اختيار آخر، اختيار ثالث واختيار رابع. غادي نحاول مع الاختيار الرابع. دونك الاختيار الرابع غادي يقول لنا 780 إذا قسمناها على 15 غادي تعطينا 780 divisé par 15 غادي تعطينا 52. 52 moins 46 اللي غادي نقصو منها خصها تعطينا 6. عاوتاني 780 إذا قسمناها على 12 780 divisé par 12 خصها تعطينا 65. 65 moins 55 خصها تعطينا 10. Et finalement 780 divisé par 10 égale 78 moins 78 moins 65. 78 moins 65 ça donne 13. Et 13 fois 10 130 fois 6 il y a 780. 130 fois 6 donc elle dit maintenant 780. Donc finalement le nombre cherché égale à 780 ou la bonne réponse de la fin 2017 c'est bien C.